السلام عليكم. مساء الخير tout le monde. Bonne année à tout le monde. تاني قبل الوقت مازال 24 heures à peu près على العام الجديد. alors كل عام وانتم بخير ان شاء الله. beaucoup d'amour, beaucoup de santé surtout ان شاء الله باذن الله رب العالمين يرفع علينا هذا الفيروس تاع كوفيد مع لو اوميكرون باذن الله. بون اليوم جي ديسيدي نقدم لكم ما فيونسي. راني نعرفها صافي جوست 2-3 جور كنت نخدم وحدي ما قبل كي نطيب، مي هاد المره ما فيونسي على ديسيدي باش تجي تعاوني وباش نقول لكم لاباط بيتزا كنت نديرها كانت تجيني مليحه، نقولوا ابوبري 6-7 sur 10. هاد المره ما فيونسي كي خدمتها خطيبتي alors elle m'a donné à peu près un 9 sur 10. donc je vais vous la présenter باش تقولوا لها صحه كل عام وانت بخير aussi. voilà elle est là, c'est Kitchen Aid, ça c'est ma fiancée. bon ما نطولش عليكم. La pâte à pizza, je l'ai déjà préparée. إذا كم حابين ندير لكم les ingrédients مع la sauce tomate ديروا لي في les commentaires. Je vais vous faire la pâte en direct مع la sauce tomate. إذا ما حبيتوش نوري لكم غير l'ouverture تاع البيتزا كيفاش نفتحوها. Bon c'est facile normalement. les ingrédients كيفاش نديروهم. J'ai choisi quelques ingrédients. عندي champignons, فلفل حمر, فلفل خضر, des tomates tranchées مع des olives. Bien sûr qu'il y a le fromage mozzarella pour la pizza avec la sauce tomate. J'ai mis un peu de farine. Je ne sais pas si vous voyez bien. هايليك هنا في القاعة. La pâte تاعي هايليك. نخدمها هكذا دوسمون دوسمون. نفتحها بيدي مع الأول. Il faut pas ouvrir la pâte dès le départ le rouleau, c'est pas bon parce que j'ai comme une croûte très mince ou j'ai comme des fois يابسة. Alors ouvrez la pâte doucement بيديكم. كي تكبر شويه هكذا اون فايسي نفتحوها شويه. كاين ناس اللي يخدموها غير باليد هايليك، كاين ناس اللي يخدموها على دو رولو جوست ماشي بزاف شويه juste pour aider. voilà, il y a des gens qui la travaillent directement في السما. les bordures هما اللي يجوا خشن بزاف. voilà هاي ليك ما بات واش درت. je vais vous baisser ça un petit peu باش تشوفوا encore mieux. voilà هاي ليك ما بات واش دار. je vais prendre une fourchette. la roulette c'est encore mieux. on va mettre des trous d'aération باش la pâte ما تطلعليش بزاف. on va la faire en 2 étapes. ندير لكم le montage تاعها ندخلها للفور كي تخرج من الفور ان شاء الله نعاود نوريها لكم كيما قلت لكم. si jamais vous voulez que je vous donne les ingrédients je vais vous faire ça étape par étape تشوفوهم كامل قدامكم. je prends mon plateau qui est là. j'ai un plateau troué. la pâte تاعي نزيد نفتحها شويه على حساب لو بلاطو هايليك. le four تاعي je le préchauffe دائما à 350-400 degrés. لازم يكون ان فور سخون ما يكونش ان فور بارد باسكو الفور البارد لا بات ما طلع لكمش مليح. voilà je commence avec ma sauce tomate en premier que j'ai préparé من قبل d'une façon très simple. لا صوص طوماط ما ديروش بزاف. هذه الغلطه تاع الناس. كاين بزاف ناس يديروا لا صوص طوماط لا بات ما طلع لهمش مليح. alors لا صوص طوماط شويه برك ماشي بزاف. voilà moi j'adore les oignons في la pizza. malheureusement j'en ai pas. la sauce tomate خلصنا بها. la première des choses les champignons tranchés وجدتهم كامل à l'avance هكذا باش ما نطولش عليكم بزاف باش لا فيديو ما تجيش طويله. voilà je pense que امل اختي غدوه ان شاء الله je vais avoir des problèmes معها parce que je lui ai promis كي رحت للجزائر باش ندير لها لا بيتزا مي ما درتها لهاش. quoique محاجبها c'était 10 sur 10 ما شاء الله. اوكي mes champignons درتهم. une fois ندير mes champignons لو كان يكون عندي des oignons انا ندير les oignons قبل le fromage. ما عنديش لي زونيون نبدا بالفرماج.
du fromage mozzarella qui est déjà râpé. مسكرفج هاوليك. Il y a deux sortes de fromage, il y a deux sortes de fromage, il n'y a aucun souci. Ça va donner plus de goût. Ok, fromage taille haoulik. Ok, juste par la suite, on va dire la tomate tranchée. Tomate fraîche à la couleur, j'adore ça. La pizza, mais les oignons. Comme ça. Mon bad, les piments verts. Avec quelques piments rouges aussi. Que j'adore. Quoique les piments verts font plus de vitamine C que les rouges. Le rouge, ça donne plus de goût. Par la suite, on dit là des olives tranchées. J'ai des olives vertes aujourd'hui. Il y a des olives noires. Zitoun khal. Ça donne plus de goût, je pense. Chacun et son goût. Par la suite, أنا نحب الريحان qui est le basilic. تقدروا ديروا des feuilles de basilic اللي ما عندوش كيما أنا ما عنديش اليوم. Je vais prendre du basilic, شوية ريحان مجفف كيما يقولوا séché. نحط شوية. Bon, ماشي بزاف ماشي سيل بزاف. Et j'adore aussi, dès que je termine, je fais une ligne ou deux lignes d'huile d'olive. Ça va donner un très très bon goût. Le four taille, il est préchauffé à 400 degrés. Ça fait 15-20 minutes من شعلته. Donc ندير la pizza au four. نعاود نرجع لكم بها إن شاء الله من بعد. السلام عليكم، à tout à l'heure.